अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को लगता है अब सब खत्म हो गया है। ख्वाब बिखर जाते हैं, दुआएं अधूरी रह जाती हैं और दिल ऐसा खाली हो जाता है जैसे उसमें कभी उम्मीद थी ही नहीं। ऐसे लम्हे में जब कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो आंखों से बेख्तियार आंसू बह जाते हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में हम सब बस इतना ही चाहते हैं, कोई हमें यकीन दिला दे कि अल्लाह ने हमें छोड़ा नहीं। नाज़रीन, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग इस वक्त ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। किसी का कारोबार डूबा हुआ है, कोई औलाद की तरफ से परेशान है, किसी के घर में लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही और कोई रातों को जाग जाग कर अल्लाह से बस इतना मांगता है, ऐ अल्लाह बस एक रास्ता दिखा दे। तो आज की ये वीडियो उन्हीं सब दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं मगर अभी तक हार नहीं माने। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो कोई किताबी किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा मुशाहिदा है जो किसी आम बंदे की जिंदगी में पेश आया, लेकिन उससे एक वाक़ये ने उसकी तकदीर बदल दी। और मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप दिल से सुनेंगे तो शायद ये वाक़या आपकी जिंदगी पे बदल दे। नाज़रीन, कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी ने दुरूद-ए हिजरी 1 लाख मरतबा पढ़ा और उसकी जिंदगी में मौजा हो गया, तो दिल कहता है वाकई इतना बड़ा असर, क्या ये मुमकिन है? बस आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही हकीकी वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसने ये साबित कर दिया कि जब अल्लाह चाहे तो बंदा दुरूद से अपनी तकदीर बदल सकता है। ये एक शख्स ने अपना वाक़या सुनाया है। उसने कहा मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा था, ना कारोबार चल रहा था, ना घर में सुकून था, बीवी हर वक्त परेशान, बच्चे छोटे, किराया देना भी मुश्किल और ऊपर से बीमारी ने जिस्म को तोड़ रखा था। लोग नसीहतें करते, कोई कहता सदका दे दो, कोई कहता अमल करो, कोई कहता फलां आमल के पास जाओ, तुम पर ये हुआ है, मगर दिल मानता ही नहीं था। एक दिन उसने दिल ही दिल में कहा या अल्लाह अब तो बस तू ही सहारा है, अगर मुझसे कोई अमल पसंद है तो वो मेरे लिए आसान कर दे। नाज़रीन, इसी तरह दिन गुजरते गए और उन भाई के हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले गए। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा बेटा दुरूद हिजरी पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सुबह उठा तो दिल अजीब सा सुकून लिए हुए था, जैसे कोई इशारा हो। वो परेशान था कि मैं आखिर ये ख्वाब किससे शेयर करूं, ये इशारा है या क्या है, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि अल्लाह पाक उसको ख्वाब के जरिए या किसी इंसान के जरिए ही कोई वसीला बनाता है, लेकिन इंसान को जल्दी समझ में नहीं आती। तो इसी तरह वो भाई भी परेशान थे कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते शख्स आया कि ये ख्वाब ही तो था। फिर अगले दिन फजर के वक्त कुरान खोला तो पहली आयत आई इन्नल्लाह मा साबरीन। बस फिर उसी लम्हे दिल ने फैसला कर लिया, उसने नियत की कि वो दुरूद हिजरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। शुरू में उसने सिर्फ 100 मरतबा पढ़ा। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन दिल हल्का सा पुरसुकून होने लगा। चंद दिन बाद जब वो बाजार गया तो एक पुराना दोस्त मिला जो बरसों से गायब था। उसने हाल पूछा और कहा यार मैंने नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, किसी ईमानदार बंदे की तलाश में था, क्या तुम साथ होगे? तो नाज़रीन, एक छोटी सी बात मैं यहाँ एक वाज़िया कर दूं। मैं जब कहती हूँ कि पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन थोड़ा सुकून आया, तीसरे दिन ये हुआ, मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। तो ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि हर एक के लिए वक्त यही होगा। अल्लाह के हर फैसले में वक्त मुकर्रर है। किसी को दिनों में नतीजा मिलता है, किसी को महीनों में, किसी को बरसों में। मेरी बातों का मकसद सिर्फ ये समझाना है कि सब्र ही असल कुंजी है। अल्लाह कभी देर करता है मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं छोड़ता। तो चंद हफ्ते गुजरे, उसने दुरूद हिजरी को अपनी जिंदगी का मामूल बना दिया। रोजाना 1000, फिर 2000, यहाँ तक कि उसने इरादा किया कि 1 लाख मरतबा मुकम्मल करेगा। पहले हफ्ते के आखिर में कारोबार का आगाज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेहत बेहतर होने लगी। लेकिन असल मौजा उस दिन हुआ जब उसके एक देरीना कर्ज हुआ ने खुद फोन करके कहा भाई तुम्हारा कर्ज मैं माफ करता हूँ,
تمہاری دعا میں میرا دل نرم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے فون رکھتے ہی زمین پر سجدہ کیا، رو رو کر صرف ایک ہی بات کہتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود بھیجنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب اس نے درود ہجری 1,00,000 مرتبہ مکمل کیا تو اس نے ایک چیز محسوس کی، پہلے وہ رزق کے پیچھے بھاگتا تھا، اب رزق خود اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ پہلے وہ لوگوں کے رویوں سے ٹوٹ جاتا تھا، اب دل مطمئن رہتا تھا۔ پہلے وہ راتوں کو روتا تھا، اب شکر ادا کرتا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ نہ کوئی خواب میں خزانہ ملا، نہ کوئی جادوئی دروازہ کھلا، بس درود نے اس کے اندر کا یقین زندہ کر دیا۔ اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور جب دل بدل جائے تو دنیا خود بدل جاتی ہے۔ ناظرین، شاید آپ سوچ رہے ہوں کیا واقعی درود ہجری اتنا اثر رکھتا ہے؟ میں کہوں گی یقین ہی اصل چابی ہے۔ درود ہجری صرف الفاظ نہیں، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور جب کوئی بندہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ آج بھی کہتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی رک گئی ہے تو درود ہجری پڑھنا شروع کر دو، چاہے روزانہ 10 بار ہی صحیح، لیکن محبت سے۔ ایک دن آپ کو خود احساس ہوگا کہ درود صرف زبانی عمل نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ تو ناظرین، میں ہمیشہ کہتی ہوں، درود پڑھنا کسی مشکل کو جادوئی طور پر ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ دل میں ایک ایسا سکون ڈال دیتا ہے کہ انسان ہر مشکل کو سہ جاتا ہے، اور یہی اصل کرامت ہے، دل کا بدل جانا۔ لہذا آج سے ایک فیصلہ کیجیے، چاہے زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں، ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ درود ہجری پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے۔ آپ کی تعداد خود بخود بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے وہ دعائیں جو برسوں سے رکی تھیں آہستہ آہستہ راستہ بنانا شروع کر دیں گی، کیونکہ جب بندہ درود میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو دنیاوی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی دعا ہے، کوئی بے قراری ہے، کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو رہی، تو ہمت مت ہاریے، درود ہجری کو اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ ایک دن وہی دعا آپ کی مسکراہٹ بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔